ni Daniel Boire de amina kuma kun fɔlɔ dalen ma fɛn minnu bɛ yen ni an ɲɛsinen b'a ma sisan n'o ye Noël ani 31 ale bɛ dɔ fɔ an ye Noël la i n'a fɔ tangara fana bɛ dɔ fɔ an ye 31 na mais yan'o cɛ ɲininkali fila a b'o jaabi o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka don a ka thème kɔnɔ ɲininkali fɔlɔ hali n'o sɔrɔ a delila ka kuma a tuubi cogo kan tɛmɛlen na ni misiri kelen kɔnɔna na a ka d'an ye a ka segin a kan hali ni kuma ma jɛnya kosɛbɛ a tuubira cogo min parce que tɛmɛlen na mɔgɔ dɔw kun tɛ kɛnɛ kan bi i bɛ taa sɔrɔ olu tigi bɛ kɛnɛ kan o tuma na a tuubira cogo min a ka segin o kan mɔgɔw k'o mɛn o kɔfɛ an b'a mɛn bɛɛ da ko Daniel Boire Daniel yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye a bɛ se k'an bilasira o la wa parce que an kɔni bolo Daniel ye chrétien tɔgɔ ye tɔgɔ wɛrɛ b'a la mun ye Muhamadu ye mais halisa a bɛ ka wele Daniel Boire Daniel fana kɔrɔ ye mun ye a b'an bilasira o fana na inshallah o kɔfɛ a bɛ dɔɔnin f'an ye Noël ko fana na yanni kuma ka di Sankara ma an b'a fɔ Boire k'a bisimila. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɔra ka bato minnu kɛ sisan Ala k'an ka bato minɛ Ala k'an jurumu yafa Ala k'o kɛ a ka Ala kosɔn ka nabagaw bɛɛ fo n b'a daminɛ an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw la ni o ye Mohamed Jaabi Ahmed Jawara Alfuseni Anna Kojo Ablaye Tangara fo ka taa se an balimakɛ fana ma ka na se an yɛrɛ ka karamɔgɔba ma n'o ye Ablaye Koyita ye n'a ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye n b'aw fo ni dakuruɲɛ kelen silamɛya foli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waati taara kosɛbɛ an sigila hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la ɲininkali min n'a y'a sɛmɛna ko Daniel kɔrɔ ko kiiritigɛla Daniel kɔrɔ hebrekan na kiiritigɛla Daniel kɔrɔ ye o de ye dɔw ko n ka kan ka Daniel bɔ ye n'a bɔra ye a bɛ se ka kɛ n bɛ tunu basaw ne ka papier la ne tɔgɔ ye Daniel donc o de kama Daniel bi fɔ ka caya a faamuna ɲininkali filanan ko n tubira cogo di silamɛya ɲɛngoya de bonyana ne dusukun na kosɛbɛ o de kama ne ye sun don tile 90 ani tile 3 ni ko mɔgɔ ka ko ka go i ye i tɛ se ka fɛn tiɲɛ a la o ye dalankoloya ye bamananw b'a fɔ ten k'o ye kuma fu ye ni ko mɔgɔ ma fana i ka ko ka di n ye i tɛ se ka foyi dilan a la o fana ye kuma fu ye komi silamɛya de ko ka go ne ye ne fana ye n seko de kɛ n bɛ se ka silamɛya n b'a faga ka bɔ i cogo min o de ye n bila tile 90 ani tile 3 sun na tile 90 ani tile 3 dumuni kɛ ko kelen ji min ko kelen aw k'a faamu n bɛna ji min sisan ka dumuni kɛ sisan o ye sun tigɛlen wa o ye sun dolen ye 24 heures sur 24 dumuni kɛtɔlama ye sun tigɛli ye o de ye sun doli ye n tilala o la tuguni n ye sun wɛrɛ don 72 heures su 3 tile 3 n tɛ dumuni kɛ n tɛ ji min a b'a fɔ o sun ma ko jeûne dessert sun in minɛna ka bɔ muso taafɛtigi dɔ de la o muso in fana jatera bible kalan fɛ k'a kɛ kira ye n'o b'a fɔ ko Esther a fana ka kitabu bɛ bible kɔnɔ donc sun in minɛna ka bɔ ale muso in de la ka yahudiw ka kisili dɔ de kosɔn donc ne fana ye o sun in don n ko ni Ala sera ka Esther jaabi ne a ka tile 3 sun ye Ala ka ne Daniel fana jaabi ni n ka tile 3 sun ye su 3 tile 3 72 heures n tɛ dumuni kɛ n tɛ ji min Ala fana ka ne jaabi ni tile 3 sun ye cogo min n bɛ se ka silamɛya n bɛ se ka a latunu ka bɔ yen cogo min donc nin de tun ye n ka ŋaniya ye ɲininkali gɛlɛn dɛ aw ye tile joli sun walasa ka église kelen tubi wala ka chrétien kelen tubi sunkalo tile 20 ni 10 tɛmɛna an ma tile kelen ta a la ka Ala deli ko a ka église kelen nɔgɔya an ye wala misiri kelen Ala k'an dɛmɛ an ka se ka limaniya sɔrɔ k'a deli Ala fɛ a k'an dɛmɛ kafiriya ka se ka ban ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc kumakan 7 de ne y'o de mɛn kumakan 7 kɛra k'an to cité des enfants na o y'a sɔrɔ an bɛ fɔli la yen an bɛ jeûne dessert sun na donc ne ye n ka kumakan 7 de mɛn yen o kumakan tun bɛ fɔ ko Daniel sojɔlaw banna kabakuru min na o de ye so seligela kabakuru lakika ye kabako don e ɲɛ na a diyara Ala ye Ala y'a kɛ n'an y'o o ta k'o sɛgɛsɛgɛ komi an ka waati tɛna an permettre o bɛɛ la o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fɔ Ismaël de la an y'a ye fana chrétien fɛ ni i ma don chrétienya la ni Ismaël tɔgɔ ye chrétien ti den wolo k'a tɔgɔ da Ismaël Ala ni a ko ka go u ye cogo min Ala k'a faamu nɔgɔya ma donc a dun jira la k'a fɔ ko kisili bɛna sɔrɔ ni o ka sira de ye
donc o de en ka silamɛ kuma la teliya la n bɛ se ka a jɛ walasa ka tɛmɛ ni nouvelle ye a faamuna ni ne ye aw ɲininka sisan et puis fana n'an y'an cu nouvelle kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko an ye nana diinɛ dɔ la gosi basaw hali silamɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ten ko ninnu ye fitinɛ lawulilaw ye ko diinɛ lagosilaw don chrétienw fɛ yen bible min bɛ kalan an ka Mali kɔnɔ yan a bible in bɛ n bolo yan bible kitabu 60 ani kitabu 6 don donc chrétien yɛrɛ ye fɛn min ye chrétien tɛ Isa ka diinɛ ye n bɛ o fana ɲɛfɔ aw ye aw k'o faamu aw ka limaniya o la Yesu ka diinɛ tɛ a b'a dɔn cogo di ko Yesu ka diinɛ tɛ n bɛ se ka yɔrɔ dɔ kalan hali ni ma bible jira aw la kɛwalew kitabu sura 11 verset 25-26 Barnabasi taara Tarse ka Sɔli ɲini a y'a ye tuma min na a taara n'a ye Antiosi u fila bɛɛ ye san kelen dafalen kɛ église mɔgɔw cɛma ka danabaw wele chrétienw o fɔli daminɛna Antiosi o y'a sɔrɔ Yesu tile tɛmɛna chrétien dɔnnibaga bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Yesu tile ni Paul tile o ma bɛn chrétien dɔnnibagaw bɛɛ b'o dɔn donc chrétienya fɔli daminɛna Paul ka wagati la ko ka danabaw wele chrétienw bibi na ni ko danaba tubabukan na i b'a fɔ les croyants ni ko danaba arabukan na i b'a fɔ silamɛ hakaza i b'a fɔ ko mumuni donc danaba de ye o ye donc Yesu ka diinɛ tun ye danaya de ye bon ni mɔgɔ min ko a bɛ sɔsɔlikaw la ko Isa ka diinɛ ye chrétienya ye i b'a ɲininka ko yala ko Isa ka tile la Isa ka diinɛ tɔgɔ tun bɛ di sani chrétienya kana fɔ Isa ka wagati la Isa tun bɛ diinɛ min na o tɔgɔ tun bɛ di sani Paul tile kana se chrétienya ka fɔ danaya tɔgɔ ka yɛlɛma ka kɛ chrétien ye donc i bɛ lafiya kosɛbɛ a faamuyala ni ne y'aw ɲininka sisan k'a fɔ ko an bɛ kalo jumɛn na n b'a jigiya k'a fɔ aw bɛɛ bɛna fɔ ko décembre an b'o de dɔn décembre o ye mun ye n b'a dɔn mɔgɔ tɛ aw la min bɛ décembre dɔn nka ni ne y'aw ɲininka an bɛ kalo jumɛn na a b'a fɔ ko décembre mais nka aw bɛ décembre fɔ ni ne y'aw ɲininka yala a bɛ kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ ko ayi yala a bɛ hadisaw la a b'a fɔ ko ayi yala a bɛ kitabubaw la wala a b'a fɔ ko ayi ni décembre yɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisaw la a tɛ kitabubaw la aw ye décembre dɔn cogo di aw y'o bɔ yɔrɔ jumɛn na k'o sigi sen kan fɔ ka tila ka kira dɔ wolodon sɔrɔ o kɔnɔna na k'o fɛti k'o ye 25 ye aw y'o bɔ min aw y'o sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ jumɛn na dɔnnibaga jumɛn y'aw kala o la ne kɔni b'a dɔn Abulayi Koyita tɛ n b'o dɔn n b'o seriya yɛrɛ wa n b'a jigiya fana jaabi tɛ n b'a jigiya Alifuseni Anakojo tɛ n b'a jigiya Abulayi Tangara tɛ mais aw dun y'a bɔ min décembre aw y'a bɔ min donc o b'a yira ko an banna kuranɛ na ka sɔrɔ ka an poro fɛn wɛrɛ kan an ma yamaruya ni min ye fiyewu fiyewu silamɛw a ma nɔgɔn dɛ an ka siran Ala ɲɛ an k'a dɔn ko Ala b'an faga diɲɛ na k'an kunu lahara k'an ɲininka an ka diɲɛ so ko kɛtaw la aw ma ci ka min kɛ mun n'a b'o kɛ aw cira min na min fɔra aw ye a bɛ komi Abulayi Koyita ye ne Daniel ta baara la k'a fɔ bon tabalikan minɛn ninnu jigi ka bɔ yen ne banna o ma ka taa to ka tabali dugumana fura a ko tɛ yan a ko de ko ne ka tabali sanfɛla de fura mun bɛ ne bila dugumana fura na mais ne ka kan ka sanfɛla fura ni n tilala o la n bɛ sɔrɔ ka dugumana fura est ce que a faamuna Ala k'a faamu nɔgɔya ma décembre tɛ bibiliw fana kɔnɔ chrétienw ka bibiliw kitabu 66 décembre t'a kɔnɔ u ɲinɛna k'a sɛbɛn mɔgɔ 40 de y'a sɛbɛn u ɲinɛna a tɛ yen décembre tɛ yen janko ko Yesu wolodon bɛ a kɔnɔ a tɛ yen u ɲinɛna Ala fana ɲinɛna k'a jigi kuranɛ haya fɛ a tɛ yen kɔni bon bibiliw ni kuranɛ de bɛ kuma an ka télévision na yan Mali kɔnɔ ani radio sow la a t'a kɔnɔ hali ni chrétien bɔra ka kuma télé la chrétien karamɔgɔw ka numéro bɛ bɔ duguma a y'a dɔ ka numéro ta a k'a wele k'a ɲininka ko yala i b'a la ka Yesu bange ko min fɔ ne o yala a bɛ bibiliw yɔrɔ jumɛn de yala décembre yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn 25 bɛ min Isa wolodon yɛrɛ don a bɛ yɔrɔ jumɛn bibiliw kɔnɔ i b'a fɔ ko bibiliw dɔ bɛ e bolo e m'a yɔrɔ ye i bɛ huja jɔ a la est ce que a faamuna nka depuis sisan a bɛ hakɛ to dɛ parce que ne ye baara fɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ chrétien kɔnɔ n b'a la ka dɔɔni dɔɔni ta bɛɛ la sisan k'a jira mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ fɛn min bɛ kan ka kɛ ani an bɛ kan ka fɛn minnu mɛn a laɲini ye min ye dɔnkilida kɔni a ti daga nka an tun bɛ dɔnkili da k'an to chrétienya la silamɛya bɛ dɔnkili daga n b'a dɔn o tɛ daga nka o don na Alifuseni ne bɔra i fɛ don min o don ne taara sɔrɔ silamɛw kɛmɛ ka kɛnɛba dɔ sigi ka ni tabali ɲumanba dɔ sigi ka sɔrɔ ka misigi k'a la mɔgɔ bɛ dɔn na fɔlɔ sani wajulu kana daminɛ ala an ka misiriw fana ma kisi fɔlikɛ ma fɔlɔ ala k'a faamu nɔgɔya ma ala k'an kisi ala k'an tanga
Emmanueli alabe anchema, Emmanueli alabe anchema, Alleluia amina aunga alatanu, Emmanueli alabe anchema, Emmanueli alabe anchema, Alleluia amina aunga alatanu. Amben met télévision ni radio la 600 décembre inkono. Anta mena. Aha. Ko Emmanuel hebrekana ko ala fle au chema. Hallelujah hebrekana ko anga tanu. Donc ko ala yere de wolola 25 décembre do. Allah akbaru. Aba Allah akbar fola. Ay sawalde. Anye keleke sisa ambora ka keleke sisa ne degu chama sorala ko muna ko ne ko mauludu tibe. Sabela angoni ya mauludu kon tibenga aw mase ala kira solo bagili mambo fanya ala yere wolodon faraka akara barayde Emmanuel ko ala fle aw chema donc Isa ye ala yewa ni Isa ti ala ye mais ko ala yere de wolola 25 do hebrekana ala fle aw chema alleluia anga tanu ala de wolola 25 do aw ni chedere slameu anga mantra sa so tara konche de Noël la ko ala wolola 25 do do ba ira ko slamo fana limaniana ala wololi la barachiana amela ka do kele ko mauludu tibe do ere bala ka mantra sa so datuko ko ala ere wolola o zatmana ambe kla o kele la tmajme ame kla la tmajme John kelemba wala mi me songa fa wolo ko kuma fa dala hal ni ne ya fa iskati muruturune la nga ala belebele bayin wolo ko kuma de flaun dakono wa amina feti slameu anga sra ala nyede anga yoroma jenya ka bo fenuna femunu nte kurane kono ate biblu kono ti tienye tiedo nkalon kalando tiedo o jelenu nga kurane mi koni nana ka ko dafa ka ban sam bakele keme nane ni tan ani bisaba ni shegi abedugo kolo kaya ama yeleme kaye wa yeleme yorotala muna an bana ola muna an ye Noël daga muna an yo ke mun koson an do islam Qur'an do ya jirana kaba ate Qur'an kono ate hadisa kono ate kitabu baw kono mais muna an ye dongono mugu dumole ya la de aba an fa de ka kla ka an fa ko Qur'an islameu nasra ni ala ko ni islameu malimani ala wololi la na ye madrasa so datu Qur'an kala yoro datu ko congé de Noël aw ba ta yoro don ne kon ta fawye aba yoro do ala ba aw saran mi aba do est-ce que famna akoni flanie ni mo mi kon sona ka datu stranya nye ibisa de israna ibisa imasra ibisa o de kama nabile sa ko jien gele abna se etabu doma jien bina gbele ya aka hadisa kenema dola ko fo o watila ala ko minumbe ala ko yere la ko bino lumina ko di famo mo bu do kasola ka do bugo ka do fa yere de ko wa watila mo min sera ka muyu ka sabal ko nyanama ya bambali o tigi de tay nga mo min sera o dongbele nye ka tie dogo ka tugu galo no fe ko o tigi be bone anina atasoro o tigi halaki bambali ni toro bambali o tigi ni yoroi amanka ngasramble ambe jiya wati mina sisa nene aw shibe etabu mina anta nyogo wore boloble bengantini mo shini ala kya ya ko be shini ye o de kama ngo an shibe yoro mina an kana nata ko ambe shini soro amba nata tuma be ka fo ko an ye shude ye donc ni yesu ye tuma be ika keta o don otumana afamiana nabila sa ko femme be seki faga aka hadisa kenema do werela ko kasura tisegi do janeme kono kana sran onye femme bi faga ka kla ki nini farso be tinti tasma kono ko de Allah taala islamau neni aw anga sala ala nye neni aw anga je kasran ala kelimpenye afamina nga ambe boka marché ko chamana ya bitu antala munante banima ala yere wololi munanti bama ala wololi ko kumati mashi dala kumai ala wolol ko kumati mashi dala kumai est-ce que famna o manka on dala on de ko on ye tawhiritiku ye on de ko ala kelebanti yabe on yoro ne on sona congé de Noël ma anga ala kelebanti yabe mi anga tawhiri be mi abe mi ya do anyi bora chrétien kono sisa mais doni tawla ka kuma joy est-ce que famna chrétien re koro anta don
an b'a fɔ chrétien ni ko sisan an ka jamana ko chrétien ya diinɛ ye jɔn ye ko nabila isa wala fɛti min natɔ ko isa ka mɔgɔw ka fɛti don dɔw b'a yira ko silamɛya la ko silamɛw ka mɔgɔ tɛ isa ye wala isa ka mɔgɔ tɛ silamɛ ye wala aw banna isa la nka suratu bagara b'o fɔ laban na ko a kana ala ka kiraw bɔ ɲɔgɔn na nka aw banna nabila isa la k'o ka chrétien ta ye chrétien kɔrɔ ye ko dangaden gulolen ka mɔgɔw Galase kitabu sura 3 verset 13 Yesu Krista y'an kuma bɔ sariya ka danga ma ale yɛrɛ kɛra dangaden an nɔ na kama sɔrɔ a sɛbɛnlen bɛ ko mɔgɔ mɔgɔ dulonna jiri la olu bɛɛ ye dangadenw ye a fɔra ko Isa ma jurumu kɛ mun bɛ taa ɲini dangadenya gɔngɔ yɔrɔ la tuguni wa chrétien kɔrɔ ye ko dangaden gulolen ka mɔgɔw anw fana sɔnna k'o fɔ Isa ma ko Isa ye dangaden ye hɛrɛ sira hɛrɛ tilenna o kan a ma ɲɛ dɛ ala k'a faamu nɔgɔya ma n bɛ n jɔya kumakɛla tɔw bɛ yen ala k'an bɛ sababa ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ foli lase Muhamadu Buhari ma kuma minnu fɔra sisan hakili la bɛɛ lajɛlen ka ta la bɛɛ lajɛlen ye somɔgɔ samani sɔrɔ a la insha Allah